Awas dan hati-hatilah mempunyai sifat bohong di dalam ucapan ataupun tingkah laku dan perbuatan. Sebab bohong itu akan mendatangkan kegelisahan di dalam hati, akan mendatangkan kehancuran siapapun orangnya. Kalau dia berbohong, orang lain tidak akan percaya. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi manna alaina bi ni'matil iman wal islam wa la yazalu wal wali ala ibadi mawasimal iqaddi wal in'am. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la dzul jalali wal ikram wa asyhadu anna sayyidana maulana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'usu bil haqqi ad-da'i ila siratul mustaqim. Allahumma salli wa sallim wa barik wa 'azzim ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi bararatul kiram. Amma ba'd fa ya ibadallah, usikum wa nafsi wa iyyakum bi taqwallah wa ta'ati la'allakum turhamun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qailin, ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat di Masjid Jami' Al-Wiqayah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puja serta syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas limpahan anugerah yang sempurna yang Allah berikan kepada kita. Nikmat panjang umur, sehat walafiat, sehingga Allah berikan kemudahan langkah kaki kita menuju masjid ini guna melaksanakan sholatul Jumat sekaligus meningkatkan kadar iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan iringan doa dan penuh harapan, mudah-mudahan kita selalu mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala dan taufik dan hidayah bisa mengarungi bahtera kehidupan di alam dunia ini dengan sebaik-baiknya. Dan kita akan mendapatkan kebahagiaan kelak nanti di akhirat, dikumpulkan oleh Allah Ta'ala bersama orang-orang yang beriman dan bertakwa di dalam surganya nanti. Amin ya rabbal alamin ya mujibas sa'idin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sifat jujur adalah sifat yang terpuji, sifat para nabi dan rasul. Allah Subhanahu wa taala selalu memerintahkan kepada orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, selalulah jujur di dalam ucapan, baik di dalam ucapan dan perilaku, sebab jujur itu akan mendatangkan ketenangan di dalam jiwa, akan memberikan keselamatan dan kebahagiaan hidup kita. Andai kata kita jujur di dalam tutur kata ataupun perilaku kita. Awas dan hati-hatilah mempunyai sifat bohong di dalam ucapan ataupun tingkah laku dan perbuatan. Sebab bohong itu akan mendatangkan kegelisahan di dalam hati, akan mendatangkan kehancuran siapapun orangnya. Kalau dia berbohong, orang lain tidak akan percaya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Taubah ayat 119, ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Kunu, jadilah kalian bersama orang-orang yang jujur. Dengan ayat Al-Quran ini, Allah Subhanahu wa taala memanggil orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa. Selalulah jujur di dalam ucapan dan tingkah laku kita. Karena orang yang jujur itu selalu memberikan keberkahan dan keselamatan di dalam hidup kita. Orang tua kita dan guru-guru kita selalu mendidik para muridnya untuk berlaku jujur. Orang tua kita menganjurkan kepada kita untuk selalu jujur, supaya hidup kita menjadi makmur, menjadi bahagia. Kalau kita mempunyai sifat bohong, maka kita pun akan hancur. Junjungan Nabi besar Muhammad SAW, beliau bersabda, inna sidqa yahdi ilal birri
wa innal birra yahdi ilal jannah, wa innar rujula yasduqa hatta yaktuba indallah sidqiqan, wa innal kadhiba yahdi ilal fudur, wa innal fudura yahdi ilan nar, wa innar rujula la yakdhiba hatta yaktuba indallahu kadzaban. Rawahu Bukhari Muslim Abdullah bin Mas'ud. Di dalam hadis Nabi SAW dia bersabda, sesungguhnya jujur itu menunjukkan kepada kebaikan, dan kebaikan itu menunjukkan jalan menuju syurga. Sesungguhnya seseorang yang mempunyai sifat jujur, dia senantiasa jujur, sehingga ditulis di sisi Allah Ta'ala sebagai orang-orang yang jujur. Sesungguhnya bohong itu menunjukkan kepada innal kadhiba, awas hati-hatilah kamu, sifat bohong, karena bohong itu menunjukkan kepada kehancuran ataupun kejahatan, dan sesungguhnya kejahatan itu menunjukkan menuju jalan menuju neraka. Sesungguhnya seseorang yang bohong, senantiasa bohong, maka ditulis di sisi Allah Ta'ala sebagai orang-orang pembohong. Oleh karena itu, tanamkan niat kita, walaupun kita mempertahankan dengan sifat jujur, walaupun membahayakan diri kita, tapi ketahuilah keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kesuksesan dan kebahagiaan hidup yang Allah berikan kepada orang-orang yang jujur. Walaupun kita jujur di dalam sesuatu perkara apapun, walaupun tantangannya sangat luar biasa, apalagi zaman modern seperti ini, mencari orang yang jujur itu sangat sulit. Mencari orang yang pintar begitu banyak, apalagi orang yang cerdik. Akan tetapi orang yang pintar, yang cerdik, yang jujur, yang terpercaya, itulah yang sangat sulit. Tapi kita tanamkan diri kita, perilaku jujur kepada diri kita, ataupun kepada istri dan anak-anak kita. Kita latih mereka dalam sifat-sifat jujur, sebab jujur itulah akan membawa keberkahan dan keselamatan hidup, baik di dunia maupun di alamul akhirat. Tinggalkan dusta ataupun bohong, tinggalkan sesuatu yang meragu di dalam suatu perkara, sebab dusta dan meragukan di dalam suatu perkara bisa menghancurkan diri kita, akan menjerumuskan kita ke jalan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan taufik dan hidayah. Allah Ta'ala memberikan panjang umur kepada kita, senantiasa Allah limpahkan anugerah kenikmatan, taufik dan hidayah, sehingga kita selalu mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan alam dunia menuju alamul akhirat. Amin ya rabbal alamin ya mujibas sa'idin. Inna sanal kalam madan nizam kalamullahi malikil alam. Fa idza qara'tal Qur'an fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakali wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minna wa minkum tilawatu samii'un alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum wa lisal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika wa nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Alhamdulillah nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul qudusus salam, laisa kamitslihi wa huwas samiul basir. Wa asyhadu anna sayyidina maulana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa azim ala sayyidina maulana Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'ati la'allakum turhamun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. In tattaqullah yaj'al lakum furqanan
ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم واعلموا أن الله أمركم بنفسه فسمي ملائكة مسبحة بكسه وسلس بكم أيها المؤمنون من برية الجن وإنسه وقال الله تعالى مخبرا وعامرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وضحهم عنه الأبرار سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية الصحابة أجمعين وأصحاب رسول جورة رسول تابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات الله نسألك عفا والعافية ومعافاة دائما في الدين والدنيا والآخرة اللهم جمل أحوالنا وسدد أقوالنا واصلح أعمالنا وطهر قلوبنا وأحسن أخلاقنا وطيب وبارك فاجاكنا ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمنا وارحمهما كما ربونا صغيرا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرياتنا ربنا تقبل دعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك وجودك وكرامك يا أرحم الراحمين عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم فاسألوا من فضله ولذكركم أكبر قم الصلاة الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى والآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi.